Enggak. Udah jam 5, terus dia bilang kayak gini, kayaknya udah kesorean deh kita. Padahal bukanya sampai malam ya nggak sih? Terus dia bilang besok aja deh, besok aja deh. Emang nge-lag? Halo? Iya, sedingin ya memang. Alhamdulillah. Get this. Arifin Ilham Fiora. Maaf ya. Maaf. Jangan gitulah. Jangan gitu lah, Min.